গীতা ইয়াত প্ৰকাশ কৰিছে। আজি সভাপতি মহোদয় কৈছে শুভেচ্ছামূলক মন্তব্য অলপ দিয়ক। মই ভাবোঁ যে মই ইয়াত বহি আহিছিলোঁ, তেতিয়া আমাৰ নিশ্চিতভাৱে আমাৰ ভাষাও মানুহখিনি বুজি পাব। মই যদি কওঁ মই যখন ইয়া বঠলহি হামনিকে এক্স প্রাক্তন সভাপতি আচ্ছা কেন্দ্রীয় সমিতিকে প্রহ্লাদ গোয়ালা ডাঙর একটা কথা বললেই যে আমরা কুর্মীকের সমাজ में বেশি ভাগ है 22 বলা বস্তুটো আজকে তারিখে কিন্তু প্রত্যেকটা সমাজ নহতে এই 22 में লড়া যদি অন্য ছোৱালী আনলো ছোৱালী অন্য ছোৱালী আনলো কিন্তু তবে কিন্তু আমি নিজের লড়া ছোৱালীকে আর নিজের সন্তানকে কিন্তু পড়াই লাগি। স্কুলমুখী যখন তক নাই হয় কি কলেজমুখী যখন তক নিজের লড়া ছোৱালী নাই হয় আমি সমাজটাকে উন্নতি করালে অকমান অসুবিধা হয় নিশ্চিতভাবে। এই বস্তুবিলাক কিন্তু সকলে জানে না। আমি প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে যাই যাকে বলে অসুবিধা হয়ে পড়ে, কিন্তু একটা বস্তু ছিল সত্য কথা লাগে একটা বস্তু আজকে তারিখে আমি দেখা পাতি যে প্রায়কে হামনিকে জনগোষ্ঠীকে আদমিকে মই নাই বললাম কুর্মী সমাজ বলকে হামনিকে জনগোষ্ঠীকে আদমিকে পঙ্গু করে খাতির কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কিন্তু এই যে গুটকা জাতীয় পদার্থ গুটকা হয়ে গেল মদ হয়ে গেল এইগুলা কিন্তু হামনিকের সমাজকে মহিলাগুলাও আজকে তারিখে কিন্তু খাইলে আরম্ভ করে। মই প্রায় দেখি বাগানে যখন আমি যাবই তো হামনিকের মহিলা কি করেলা এরকম হিলাইকে গুটকাটা মুখে ঢালেলা। ইয়ারকে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক কথা নাই হয়ে লাগি ওগুলা হামনিকের এক একটা আদমিকে এক একটা মাতৃকে কিন্তু হামনিকে পঙ্গু করে গেলে এক একটা বস্তু লাগে। তো মই নাই বললাম খা বলকে আজ যে সরকার লাইসেন্স দিতে মদ বনাই গেলে তো গতিকে মই এই যে সরকার যে লাইসেন্স দিতে তুই বিক্রি করে দেতে নাই খা বলকে নাই দেতে কিন্তু ওর খোয়ারও কিন্তু একটা সিস্টেম है। ওই সিস্টেমে যদি আমি নাই খাবই তো আমি পঙ্গু হবই। आज हमने देखे जाती ऑफिसर गेला भाल भाल ऑफिसर गेला आज प्राय दिन में के 10,000 पैसा कमाते वो मत खाते किंतु वार एक सिस्टम में खाते किंतु हमने के आदमी के যদি দেখবই प्राय रात फजरे घुमाई उठ के वो पहला एक गिलास रकम खाई ले तार पीछे रास्ता करी तो डेफिनेटली हमने के आदमी जनगोष्ठी गिला हमने के आदमी गिला पंगु होई। तो মই নাই বলম যে খায় খোয়া বস্তুটা খাই না লাগে কিন্তু খোয়া বস্তুটা খাও কিন্তু যেরকম ব্যবহার করে লাগে এরকম ব্যবহার করো আর যেরকম ঘরটা চলাই লাগে এরকম ঘরটা চলাও। তো মই ভাবো যে হামনিকের আজ প্রায় যদি মই ইহা দেখতি যে সব কই গাড়ি ঘোড়া লেগে অধিবেশনটায় আহে কিছুমান হামনিকে নিজের গাড়ি লাগে কিছুমান ভাড়া করকে আহে তো অত অত টাকা যদি আমি খরচা করকে আবই আর মাত্র এই ইহাসে যদি কোনো শিখকে নাই যাবই বারে বারে বলতে যে অতিথি হামনি হাঁকাহি আসেকে বস কথা গেলা শুনো সমাজকে কথা পাতি বিভিন্ন দল সংগঠনকে আদমি লাগা হাঁকা আহে ও সব নিশ্চিতভাবে ওদের পরামর্শ আগবঢ়ায়। তো গতিকে একটা সমাজ হুদরাই গেলে একটা জনগোষ্ঠী হুদরাই গেলে একটা মুরব্বীকে দায়িত্ব নাই লাগে সবার দায়িত্ব সবেই যদি দায়িত্ব লবে কুর্মী সমাজ बहुत कम समय के भीतर में किंतु उन्नत होगले देखा पाया जाए। आज কিছুদিন के आगे में हमने एकेटा माने हमने आईएएस ऑफिसर अकल नुमल मातो हमने गात रही किंतु चेष्टा करे अभियाने आज हमने देखती आज हमने पदे पदे बছর बছর हमने के भार रिजल्ट निकलते जाते। तो गतिके चेष्टा करले निजर लड़ा छाली के भाल रास्ता में ले जाइले जदि हमने चेष्टा करब डेफिनेटली हमने के लड़ा छाली आगुवाई যাব। गतिके মই आज এই সদন में उपस्थित जितना हमने के कुर्मी समाज के राय मात्री गिला है सबके अनुरोध जानाती যে हमने के समाज के उन्नति करा जदि आए हमने शिक्षा हारता बढ़ाई हमने के मादक द्रव्यगला कमाई देखले चेष्टा कर हमने के गुटका जाति पदार्थगला कमाई देखले चेष्टा कर और भाल परिवेश भाल संग हलेও तो देखबी डेफिनेटली हमने के कम समय में भीतर में हमने सब कोई मिले के एक भाल समाज और भाल कुर्मी समाज के हमने गढ़ देखले किंतु हमने के कखनो समय নাই লাগে। গতিকে বেশি দীঘলীয়া কথা নাই বলবো এইখিনি কথা বললি আর বিশেষকে আজকে 3 দিনকার কার্যসূচী में हमने के नवनिर्वाचित सभापति सम्पादक जे सब हमें सबके शुभेच्छा जानाती लगे लगे और आगंतुक दिन बिलाक में सबके जन समय में जेरकम काम समाज के काम कर जाए मोर जितना दूर मोर चेष्टा और मैं जितना दूर सबके सहाय कर पाऊँ निश्चित भाव आज सभा में कथा आगबाढ़ी प्रत्येकटा समय में सहाय सहयोगितार मैं रही और शुभेच्छा जानाती प्रत्येकटा युव समिति हक महिला समिति हक मूल समिति प्रत्येकटा समिति के समूह सदस्यबृंदक शुभेच्छा जानाती और आज के 3 दिनिया कार्यसूची बर्णाढ्य कार्यसूची सुंदर भाव आयोजन करा अर्भथना समिति के सभापति सम्पादक अर्भथना समिति समूह বিষয়ববীয়াসকল सबके मोर दिन संगे आंतरिकता शुभेच्छा जनाई कबले दुई एकार मन्तव्य आगबाढ़ाले शुभेच्छा दिया सुविधा दिया खातिर सम्मानीय सभापति
মহোদয় মোর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিকে মোর বলেটা সমাপ্ত করতি। ধন্যবাদ, নমস্কার।